Hi everyone! This is Gab. This is Bien. And this is Andre. And we're going to play MM2 Aim Trainer. Let's kill Andre. Only throw, guys. Oh. I killed. Nice. My little pony. My little pony. Ah, my little pony. Chapter 2. Next. I think Andre looks so nice. I'll take Andre's in there. I work all day. I work all night. Where's Andre? Oh no, she's left now. Oh no, he's here, he's here. Impossible! Now I'm gonna be mad. Pwede man. Pwede man. Dili, Oh, ano? uy. Pwede naman throw. Pwede throw, pwede stab. Ano di ba pwede mo stab? Sige, pwede diya. Agoy. May hadlock. May hadlock. Ay, may hadlock ka. Oy. Gab. Pwede mo. Matay. Sheriff lang ko. Funny, so I'll always see, baby. Ooh. My Andre's here. I don't know. Pagmapa doon na si Given kay para ma-teammate sila duha ni Kuan. Balos i-given ka ato ng code. No me mi escorisoso carga. Hala, laras Andre. Nikki ko sa tam. Mag-x-ray daw ko. Wait, extra. Na oy, nakakita ko sa MM2. Look. May kung kinsa ako man dito. Where are you? Nawa si Andre. Nadira Ben? Asa ka Andre? Yes! Nawa man. Asa lagi ka Andre? Nagbaylo mo cellphone din. Kaman jud si Andre. Basig na siya sa siwis. Di na ako sa sini. Kasi sa lain. Oh my god, najuja, Ben, najuja. No! Apagas kayo si... Ben, nasa swimmer. Asa man si Andre? Uy! Tago na po kula.
Kakaras muskiski moja kung nasan yejutin. Nada siya dala sa sewers? Oo, bali. Ano mga bayo? Ay, dira aday Ano ko. mga madang people? Mabuhay. Hello, madang people. Oji. Hello, madang people. Mabuhay. Ninis yun. Madang people. Da. Hello, madang people. That's quite hard. Madang people. Oh! Na-leave ka, Ben? Wala. Ano, dyan siya sewers again? Bisag gawas na ko, na po siya sewers. Ben, basig na po na siya sulod. Hello, madang people. Asa ka? Ano ba yung madang people? Oh, di ay. Why did you get fun, Ben? How did you get that fun up in your head? I want to be fun too. Where are you? Asa lagi si Andre? Pakita na lang sa kuan. Screen, og ako. Nalagot siya, hindi kay kami duha. Kamu manggali dua? Nga wa mangay ko disuko? Yung sugok gay kami. Asa man? Wala asa di siya. Hapit? Ah. Hapit ka na. Oh my God! Amin ako, ikaw namatay, Andre. Tita Mayu, boy. Asa si Andre? Ay, dito tama sa sewers. Tada si muskiski buja, dong na swiss neto neto. Oh my God. Es much as bush wish the moja. Dito. Masig na siya dira ah. Asa mo? Asa mo? Nawala dyan dyan. Uy, tanawa diri. Na ani ingog Xylec is here. Dito asa real MM2. Dito asa ka na agong nadyo siya ko ano. Asa mo? Ang dalayan siya sneeze neto neto. To sa wiglando. Ay oy, Andre do, naraman dahil ka sa taas. Siya man dahil namatay. Kanya mo ingon pa siya siya. Laman ng people. I spy with my little eyes. Something black. Ay, I spy with my little eyes. Black man jud na ato eyes. Asa mo? Ay, sige, pangatik ko ay. Kita na takadara-daan. Ay, tuwa na siya. Asa mo ba? Pakita ko screen, me! Mo, sige naman kayo kiking asa-asa. Oh, mga nang banda, di mo kumpanta naman ang screen. Ikaw man gani? Be, mo yung kag asa man kandre. Uningon ako. Yes. Asa man jud ka? Asa man jud ka? Asa man jud? Ay, kabalo na ko. Sige na siya diri ah. Asa ba? Ay, wala man. Ay mo. Daghan may Wala ba ini-say? daghan man. Ay. Ay. Say ay. 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 Ay, tama, di mo open ang van. Patay ay. Asa Andre? Tago ko. Ah, sabay. Gab. Gab. Wala gani siya Gab. Na live siya. Agoy, nalid. Nalid, ay! So, More than 12 years. no. Anong na-leave ka? Boring. Tama, real MM to. Ta.
Oh, Guys,